guys, welcome to my channel. At ngayong hapon, tuturuan ko kayo kung paano ang soul separate effect sa KineMaster. So una, kuha muna kayo ng video nyo. So yan guys, isang video lang yan. So kailangan maganda yung lighting guys. Pagkatapos save nyo yung video nyo, then proceed kayo sa KineMaster. So kunin nyo yung video nyo kanina. After nyan guys, piliin nyo yung video kung saan kayo mag-stop. Then crop nyo, trim. After nyo mag-trim guys, punta kayo doon sa media, hanap kayo ng background. Next, hanapin nyo yung naka-post at i-capture nyo yan guys. So press mo yan kung saan mo i-capture, then capture and save frame. O capture guys, punta kayo sa layer, then media, then insert nyo yung picture. Yan. After nyan guys, punta ulit kayo sa media, sensor, and then lagay nyo ulit yung video nyo. So select nyo guys kung saan naman nyo ikakat. So ikakat nyo guys doon na sa magiging karugtong nung pinicture nyo kanina. Ayan. Adjust nyo na lang yan guys. Then press nyo yung second layer na kinuha nyo. Yan, malaki nyo guys screen. After nyan, press nyo uli yung second frame, then dyan kayo sa capacity. Ayan, si bababa nyo lang guys para mamukha siyang ghost or soul. Ayan. So play natin guys. Ayan, so na siya guys. And then yun na, after nyan export yun na guys. So export nyo. So ganun lang kasimple guys. Pag na-export nyo na yan, ready na yung video nyo. So ayan. So ito na guys yung finished product. Ayan na guys. So yan po guys. Thanks for watching. Hi, if you like this video, don't forget to subscribe, hit the notification bell for more updates of my latest videos. Bye!